দেখাচ্ছে। প্লিজ গাইস লাইভ দিস লাইক সাবস্ক্রাইব মাই বিনোদ। ওকে, লাইভ দিস লাইক গাইস সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আজকে কাল থেকে আমার ভিউজটা কমে গেছে, জানি না। তো আমার ভিউজটার লেভেলটা বাড়ছে না, অনেক ভিউজ হয় বাট এখন ভিউজটা খুব কম। বুঝতে পারছি না কেন এমনটা হচ্ছে, হচ্ছে বুঝতে পারছি না। এর জন্য আমি মনটাও খারাপ। माई चैनल का व्यूज बहुत कम हो गई है, इतनी कम हो गई है যে 18 हो गई है। থ্যাংক ইউ দাদু, লাভ ইউ। এখন বাড়লো ভিউটা? না, এখনো বাড়েনি, কারণ আমার সর্বনিম্ন 50 থাকে, সেখানে 13। লো হতে হতে অনেকটা নেমে গেছে নিচে। আমি ভাবছি কিছুদিন লাইভে আসবো না, তাহলে হয়তো এই সমস্যাটা ঠিক করতে পারে। মনটা ভালো রাখো। ওকে রাজা। শ্রাবণ ওয়েলকাম। তবে সবকিছুই নির্বাচন করে ইউটিউব। ইউটিউব যদি চায় ভিউ বাড়াতে তবেই, আর নয় কেউ পারবে না বাড়াতে। অশোক সাইন ওয়েলকাম। হ্যাঁ, একটু একটু অন্যরকম করতে হবে। একদমই। বাই ফর বিগিং ইজ দ্য। थैंक यू दादू फॉर टाइम। हाँ ओके दादू, बाय। मेरा भी टाइम हो गई है, ठीक है गाइस, मैं अभी जा रही हूँ लॉबी लाइव। अच्छा लॉबी, हाँ मैं अभी लाइव से जा रही हूँ। ওকে লাইভে এসো না। না না, ভালো লাগবে না। না না, আসবো, বাট আমি একটু দেখবো যে কি করে আবার চ্যানেলটার एंगेजमेंटটা বাড়াতে হবে। गाइस मैं अभी जा रही हूँ, लंच लंच टाइम हो गई है। जॉनी माय लंच टाइम एंड शुक्ला पेटनी देपी। ओके बाय रमेश दादू, बाय दादू, बाय रमेश दादू, बाय। प्लीज गाइस लाइव दिस लाइक, मैं जा रही हूँ, और 2 लाइक कंप्लीट कर दो। ओके बाय। रोहित सेठ हाय रोहित, मैं जा रही हूँ, तुम आ भी आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाद बाद में बात होगी। শাড়ি পরে আসে। না না, আমার শরীরটা একটু খারাপ আছে, আমি এখন পারবো না সায়ন, যখন আমি পারবো তখন পরে আসবো, কিছু মনে করো না। লাইক দিয়ে গেলাম, ঠিক আছে, थैंक यू राजा, बाय। आई लॉन्च करने के जा रही हूँ। हाँ मैं लॉन्च में जा रही हूँ, राइट। लाइव को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इवनिंग में लाइव आऊँगी। इवनिंग नहीं, हाँ 1 घंटे बाद मैं लाइव आऊँगी, ठीक है। आज बोलছি না। ओके ओके गाइस, बाय गाइस, बाय बाय रोहित, रोहित ब्रदर, बाय। ओके कमिंग सून। ओके चाय को। ओके ओके बाय, माय लंच टाइम जर्नी, बाय। खाना, ओके। आई एम बैक एवरीवन। রোহিত তোমাকেই লাইভ লঞ্চ করেছো। ডোন্ট কল মি বৌদি, মাই লাঞ্চ টাইম अभी। নাসিম খান, হাই নাসিম, ওয়েলকাম। রোহিত ইওর লাঞ্চ টাইম।